हर हर महादेव। जानिचंती अजणातारे आमे बहुत गुड़े मोहरु विभिन्न समय रे मुक्त ही थाउ। जेमिति साधा सीधा अर्थ रे जहा आवश्यकता मनुष्य पई अटे ताहा स्पिरिचुअल अर्थ रे मोह होई थाए। छोटो छुआटी पई कंढेईर आवश्यकता थाए, खेलनार आवश्यकता थाए, चॉकलेटर आवश्यकता थाए। जेतेबेले ताहार बयस बढ़े सही जिनिस तार आवश्यकता होई न थाए बा सही जिनिस प्रति तार मोह न थाए। गोटे पिला जेतेबेले पाठ पढ़े बा आपण आपण कथा भाबंतु, मु मो कथा भाबुची। स्कूल समय रे पाठ पढ़िला बेले मनीष भाभी थाए क्लास रे फास्ट होबो, भल नंबर रखिबो, ताकू बाबा बा मामा साइकिल टे देबे। किंतु जेतेबेले सही समय अतिबाहित हो जाए वस्तु प्रति व्यक्तिर मोह आउ न थाए, फास्ट हबार जो इंटेंशन तार आउ न थाए। सही मोहटा तार समय अनुजाई दूर होई थाए। जेतेबेले व्यक्ति चाकरी करि न थाए, चाकरी पाइबा पई से व्यस्त हो थाए। चाकरी पाइगले तार चाकरी प्रति आउ मोह न थाए। हाँ, तापाई चाकरीटा गोटे काजुआल हो जाए। जेतेबेले जड़े व्यक्ति रोजगार कर नथिबो, आदौ टंका किछि ता हाथ रे नथिबो, से व्याकुलित अवस्था रे थिबो, केमिति मु 2 टंका रोजगार करिवि, निजे रोजगार करिवि। किंतु रोजगार कला परे सेही जो जिज्ञासा तार आउ न थाए। कारण ताहा स्पिरिचुअल अर्थ रे होछि व्यक्तिर मोह सही सही वस्तु प्रति। एही मोह समय अनुजाई अजणातारे भगवान आमठारु कटेई थांती, दूरेई थांती। किंतु ताहाकु आमे केबे अनुभव करिन, ताहाकु आमे केबे परखि नाउ बा जानिबाकू चेष्टा करि नथाउ। आसंतु एहाकू आमे एक गप माध्यम रे जानिबा। थरे कौन हेछि ना, देवदेव महादेव माता पार्वती सहित पृथ्वी पृष्ठ रे बुलिबाकू आसीथिले। मां को बहुत शोष लागिला, खाइबा पई इच्छा हैला। माँ महादेव को कहिले, मते बहुत भोक लगुची, शोष लगुची, चलो टिके कोटी आमे खाईदबा। माँ महादेव पृथ्वी रे बुलुथुबा समय रे एक साहुकार रो घरे जाइकिनी पहुँचिले। सेही साहुकार रो नातीर जन्म उत्सव पालित हेउथला। माँ भाविले ये तो धनी लोक साहुकार, आर आज नातीर जन्मदिन, केते केते लोकंकर खाइबा पीबार बंदोबस्त करिछि, मते निश्चय ये खाइबा को दब। सेही साहुकार को कहिचंती आमको किछि खाद्य मिलिबो। सेही साहुकार जनक माँ को आ महादेव को जानी पारि नाही। से कार्य व्यस्तता हेतु कहिला, जाओ जाओ तमे वर्तमान, मोर केते काम अछि, मु तम कथा सुनि परिबिनी। माँ टिके रागी गले, महादेव को कहिले जे देखंतु एही साहुकार केते गर्व करूछि, से खाइबाकू आमु टिके दउ नाही। महादेव हसी देले एवं सेही साहुकार को आशीर्वाद कले, आहुरी तोर धन बढ़ू। माँ कहले, साहुकार आमको खाइबाकू देलानी, तमे ताको धनर आशीर्वाद करूछ। महादेव किछि कहिले नाही। पुणी किछि बाट चाली चाली जाउचंदी। माँ को शोष लगुची, भोक लगुची। किछि बाट गला परे माँ महादेव देखिले जड़े बुढ़ी लोक, से तार गाईर जत्न नौची। माँ महादेव सेठारे अटकी गले, पचारे आमको किछि क्षीर मिलिबो। सेही बुढ़ी जनक कहिला, क्षीर मु दौची, टिके रुहंतु, एही गाईटा टिके दुर्बल हो जाउची, क्षीर बहुत गुड़ाए दौची तो आउ सुखी आसिलानी। गाई की सेही बुढ़ीटी आउंसु थाए, भल पाउ थाए। ए सबु माँ महादेव देखुथिले। बुढ़ीटी गाईर क्षीर माँ को पीबाकू देला। माँ पीले। माँ तृप्त होई सेठारु चली आसिले। महादेव
ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବୁଢ଼ୀର ଯେହେତୁ ମୋହ ଅଧିକ ଗାଈ ପ୍ରତି ଥିଲା, ସେ ଗାଈଟିକୁ ତା ଜୀବନରୁ କାଢ଼ି ନେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଗାଈଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ମା ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କଲେ? ସେହି ବୁଢ଼ୀଟି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ହେଲେ ସେହି ଗାଈଟିର କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ମା ପୁଣି ପଚାରିଲେ ଯେ ସେହି ସାହୁକାର ଆମକୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି, ଆମେ ଭୋକରେ ଥିଲେ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା, ତାକୁ ଆପଣ ଧନ ବଢ଼ୁ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଆମର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଲା, ତାର ଗାଈ ମରିଗଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର କି ଲୀଳା? ମହାଦେବ ହସିଲେ। ମାତା ଅମ୍ବେ ଜଗଦମ୍ବେଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ସେହି ସାହୁକାରର ଧନ ପ୍ରତି ମୋହ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ ଅଧିକା ବଢ଼ୁ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି। କାରଣ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାର ମୋହ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଆସିବ। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଗାଈ ପ୍ରତି ଥିବା ତାର ମୋହକୁ ମୁଁ ଛଡ଼ାଇ ଦେଲି। ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଅଜାଣତରେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ତାର ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକଟି ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, ସେ ତାର ଧନରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଇ ତାହାକୁ ପୁଣି ମୋହରେ ପାପରେ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗି ହେବା ପାଇଁ ଲୀଳା ରଚିଲି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୋହ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାହାକୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳୁ ନିଜେ ଭଗବାନ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜାଣିକି ମୋହରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୁବକ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ମୋହର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମୋହ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋହରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ।